बैक पे इस हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करें एंगर मैनेजमेंट पे, और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी अच्छी एक कॉल आई थी, उन्होंने बहुत ही रेलेवेंट सवाल किया कि किसी का गुस्सा किस हद तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं और करना चाहिए। जी बिल्कुल। अब हम ये देखते हैं कि गुस्सा करने वाला कौन है। हम जब भी हम ज़िंदगी में जाते हैं तो हमारे साथ 3 तरह के लोग होते हैं, या वो हमारे सबॉर्डिनेट होंगे, या हमारे इक्वल होंगे, या हमसे ऊपर होंगे ना, बॉस होंगे या सबॉर्डिनेट्स, या आपके जो है कि आपके कोलीग्स होंगे। ठीक है, तो तीनों तरह के लोगों से अलग अलग रवैया है। सिर्फ इससे जो है कि वो मुस्तशना कौन इसमें है। आप स्पाउस कहाँ लाई? स्पाउस आप बताइए। इक्वल में आ गया? इक्वल में नहीं आता, आपसे थोड़ा ऊपर आ गया। जी बिल्कुल। अगर आपका स्पाउस जो है वो मेहनत करके रोजी कमा के घर ला रहा है और अच्छी डिसीजंस ले सकने का अहल है, यू नो, ऑल राइट हियर, अच्छी डिसीजंस लेने का अहल है, तो वो आपसे एक दर्जे बुलंद है अकॉर्डिंग टू रिलीजन। अगर वो ये 2 चीज़ें नहीं कर रहा तो वो आपसे बुलंद नहीं है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मर्द की बर्तरी शादी में सिर्फ इस वजह से है कि वो कमा के ला रहा है और वो अच्छी डिसीजंस ले सकता है। अगर वो ये दोनों काम एक औरत कर रही है तो फिर औरत की बर्तरी है उस रिलेशन में, फिर फाइनल डिसीजन घर की वो लेगी। Definitely. अगर वो कमा के ला रही है और वो बेहतर डिसीजंस ले सकती है जिनका नतीजा डिसीजन बेहतर लेना, ये हम जज कैसे कर सकते हैं? या आप ऐसे जज कर लें कि एक आदमी ने 10 गलतियां की हैं लाइफ में और उसकी बीवी ने 10 गलतियां नहीं की, 10 डिसीजंस लिए, वो 10 कामयाब रहे। But then it's men ego, they will never accept बेशक ईगो हो जाए, मगर उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग का तरीका होता है कि वो शौहर खुद भी समझ जाता है कि ये जो मैं फैसले कर रहा हूँ, दौलत ज़ाया हो रही है, बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो वो बज़ाहिर खामोश हो जाएगा कि बीवी बेहतर फैसले कर रही है। देखिए, बाज़ लोग होते हैं, बाज़ मर्द बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं, मगर बाज़ मर्द जो है वो इम्पल्स कंट्रोल उनका इतना अच्छा नहीं होता, टेम्पररी होते हैं, उनके वो लॉन्ग टर्म फौरी नहीं होते। हाँ, वो क्या करते हैं, डिसीजन पे फौरन पहुंच जाते हैं। नहीं, बच्ची की शादी यही होगी, ठीक है, 2 महीने बाद तलाक हो गई, अब बताएं अच्छी डिसीजन है कि गलत? ठीक है, अब जब सेकंड टाइम शादी की बारी आई, अब उसकी भी तो बेटी है ना, वो खुद ही कहेगा नहीं बेगम तुम ज़्यादा सोचो, तुमने उस वक्त भी मुझे फलां फलां बातें कही थी, मैंने नहीं सुना। तो ये तो जी लाइफ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मगर हर जहाँ भी 2 लोग इकट्ठे होते हैं, अगर उनमें हम किसी एक को अपने से सुपीरियर ना बनाएं तो रास्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे। अच्छा, अब इस सिचुएशन में क्या करें? इस सिचुएशन में क्या करें? बिल्कुल, किसी का पहले आप देख लें कि वो किस पोजीशन पे है, वो आपका सबॉर्डिनेट है। बिल्कुल, हस्बैंड जो है वो आपके, अगर आप उसको नॉर्मल लाइफ में लें तो वो आपसे एक दर्जा ऊपर है, क्योंकि वो आपके अर्निंग्स कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अब उनका गुस्सा कितना बर्दाश्त करना है? आपने फिजिकल गुस्सा तो किसी का बर्दाश्त नहीं करना, ठीक है, करना ही नहीं। फिजिकल अच्छा, कुछ खवातीन जो है 1-2 दफ़ा जब पिट जाती हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो चुप होती हैं कि वो रिएक्ट करती हैं कि देखो आइंदा ये नहीं करना, वैसे नहीं करना, लेकिन वो हो जाता है। अगर हम इस पे रहें तो ये जवाब देने के बाद फिर मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ, नहीं तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। अगर इन खातून का जिन्होंने मुल्तान से फ़ोन किया है, इनके हस्बैंड हैं जो गुस्सा कर रहे हैं, तो आपने आप इनको खातून को ही मैं जवाब दे देती हूँ कि आपने इनका फिजिकल गुस्सा तो बर्दाश्त नहीं करना, फिजिकल रिएक्शन तो उसका बर्दाश्त नहीं करना कि वो मारपीट कर रहे हैं। सही। किसी सूरत में कैसे रिटेलिएट करना है? ये तो मैं बताती हूँ, वो टेक्निक बाद में बताती हूँ। पहले तो ये कि आपने वो, इनका सवाल ये था कि कितना बर्दाश्त करना है। हाँ, वर्बल गुस्सा आप ये देख लीजिए, वर्बल गुस्सा जब उनको आ रहा है तो आप ये देख लीजिए कि क्या वाकई कोई वजह थी इतनी बड़ी जिस पे वो कर रहे हैं। अगर तो वजह बहुत बड़ी थी तो फिर तो ठीक है, आप उनकी थोड़ी देर बाद सुन लें और सुनने के बाद उनको आप इत्मीनान दिलाएं कि आइंदा ये काम नहीं होगा। फौरी ये बात कह दें कि मैं ये मान रही हूँ, इसमें कुछ गलती मेरी भी है, आइंदा ये काम नहीं होगा, ताकि वो कूल डाउन हो जाए। उसके बाद उस वक्त तो आप नहीं बता सकते, किसी और वक्त जब बहुत अच्छे मूड में वो हों तब आप उनको समझाइए कि आप बात बिल्कुल सही कर रहे थे, आपका अंदाज गलत था। ठीक है, या यूं कह दीजिए कि आप बात भी गलत कर रहे थे और अंदाज भी गलत था, असल बात कुछ यूं थी। देखिए, ऑनेस्टी इज अ वेरी गुड थिंग, इसलिए आपको उनको बताना चाहिए कि आपका बात ठीक थी, अंदाज गलत था, या अंदाज भी गलत था और बात भी गलत थी। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली ये है कि अगर बहुत ज़्यादा ऑफन वो कर रहे हैं ये काम भी, तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि कहीं उनको कोई इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उनको डिप्रेशन की शुरुआत तो नहीं है, डिप्रेशन तो नहीं शुरू हो रहा उनका, या कोई और बायोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है। देखिए, थायराइड की वजह से भी एक इंसान को शदीद गुस्सा आता है।
اور بعد میں اگر فرض کیجئے پتہ چلا کہ ان کے ہسبینڈ کو تھائرائڈ کا پرابلم تھا تو یہ خاتون خود ہی گلٹ فیل کریں گی کہ دیکھیں یہ تو اپنی پرابلم, ہو سکتا ہے ان کے ہسبینڈ کو انکنٹرول ڈائبٹیز ہو سکتا ہے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو, یا پھر بہت لو ہو جاتا ہو یا ہائی ہو جاتا ہو, یا یہ چیزیں بھی تو ہے نا. تو فرسٹ رول آؤٹ دا بایولوجیکل کازز آف اینگر, دین رول آؤٹ دا ایموشنل کازز آف اینگر, کہ کہیں واقعی جس چیز سے وہ ہمیشہ 10 سال سے اریٹیٹ ہوتے ہیں وہ گھر میں ہوا چلے جا رہے ہیں, رائٹ, یہ بات بھی ہے. مگر جو ان کا سوال تھا وہ یہ کہ آپ کسی کا غصہ جو ہے بچوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے, اب کیا کریں؟ اگر افیکٹ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے ان سے کچھ اور بھی سوال کرنے پڑیں گے, بالکل ایک چھوٹی سی جی وہ کرنی پڑے گی. اگر یہ چاہیں تو مجھے فون پہ ڈیٹیل سے بات کر لیں. بالکل. اچھا جی, اسی طرح 2 فون بھی ہیں ہمارے ساتھ, دو فونس. پہلے پہلا فون اٹینڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. ہاں جی, گڈ ہیلتھی مارننگ. کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو, میں مسز علی بات کر رہی ہوں. جی مسز علی, کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. اچھا جی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ دیکھیے مجھے انزائٹی بھی ہے, ڈپریشن بھی ہے, اور میں ایک تو میں ڈاکٹر صاحب کا پتہ کرنا چاہوں گی کہ ان کو کنسلٹ بھی کرنا چاہوں گی, تو یہ بھی مجھے بتا دیں کہ کہاں. اور دوسرے یہ کہ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ اس طرح ہوا ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنے سے بھی, میرا مطلب ہے کہ برداشت کرنے سے بھی, اور جب بہت سارے لوگوں کے پریشرز ہوں آپ کے اوپر تو اس سے آپ کو یہ ہو جاتا ہے. تو یہ کہ بہت زیادہ برداشت کرتے کرتے وہ پھر آدمی اتنا اسٹریسفل ہو جاتا ہے, اپنے اوپر اتنا اسٹریس لے لیتا ہے کہ ایک تو اس میں بالکل کانفیڈینس نہیں رہتا, اور دوسرے یہ کہ یہ ڈپریشن اور انزائٹی مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے ہوا ہے. آپ کو کسی نے ڈائگنوز کر دیا ڈپریشن اور انزائٹی میں, یو سیلف ڈائگنوزڈ؟ جی جی ڈائگنوز ہو چکا ہے. جی 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 ٹھیک ہے, چلیں آلرائٹ. دیکھیے بھی گاٹ یور کویسچن, ہم اس کا آنسر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ فار یور کال. ایک اور کال ہے ساتھ میں جی, وہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کال کی آواز نہیں آئی, کال ڈراپ ہو گئی ہے, انہیں کا جواب دیتے ہیں. خیال وہ ویٹ کر رہے ہوں گے تو پھر ٹھیک ہے. اچھا, ان کا جو سوال ہے نا, دیکھیں ان کو تو اب ایک سچویشن میں یہ چلی گئی ہیں کہ ڈائگنوزڈ انگزائٹی اور ڈپریشن ہے. ان کا جو اینگر ہے ان کو میں پھر سے کہوں گی کہ ان کو اپنے ڈپریشن اور انگزائٹی کا علاج بھی کرانا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو assertiveness سیکھنی پڑے گی, تاکہ یہ ہر ایک کی بات سن کر جو بالکل برداشت کر رہی ہیں نا, کہ صرف ہی خاموش ہو جانا ہر دفعہ, تو آپ نے وہ نہیں کرنا. آپ نے اپنی فیلنگز بھی بتانی ہے, آپ کا طریقہ اچھا ہو تو آپ کی فیلنگز دنیا سمجھے گی. ٹھیک ہے, تو اگر assertiveness آپ کو آتی ہو تو وہ اینگر تو وہ برداشت کا بڑا اچھا نعم البدل ہے. صحیح, یعنی آپ بغیر غصہ کیے, بغیر بہت ایگزیجریٹڈ ریاکشن کے, پیار سے ہمبلی اپنی بات بتا دیں, اینڈ دین یو نو جسٹ لیو اٹ ٹو دی ادر پرسن. ایکچولی ہمبلی بھی نہیں, ہمبلنس وہ بھی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی, ہمبلنس آپ کو کیوں دکھانی ہے؟ ہمبلنس تو دکھانے کے لیے, assertiveness میں ہمبلنس نہیں ہوتی. assertiveness کا مطلب ہے کہ آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں آپ کی خود ہی قائم ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو ہمبلنس کو ہم تھوڑا سا نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں لوگ ہمبلنس کو سمجھیں گے کمزور پڑ گئے. آپ کی خود ہی بھی قائم ہے, یو گو لائک دس از وٹ یو ڈیڈ, this is what I did not like and I will not accept it. ختم. آپ نے ایسے آرام سے بولتے I will not accept it, leave it to the other person. وہ سمجھے نہیں سمجھے, انشاءاللہ سمجھ جائے گا. جی, assertiveness میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹریٹ اوے نہیں کہتے کہ میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا, آپ کوئی آپشن ضرور دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلاً کسی نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ 5 بجے تک بہت کچھ تیار رکھنا ہے, میرے دوست آ رہے ہیں, آپ نے کم از کم 5 چیزیں بنا لیں. ٹھیک ہے, اور بڑے غصے سے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں تیار رکھنی ہے ہر صورت میں, کیونکہ میرے دوست آ رہے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس کا assertive آنسر یہ ہوگا کہ میں اس وقت, آج بچوں کا کل ٹیسٹ بھی ہے, مجھے ان کو ٹیسٹ بھی پریپیئر کرانا ہے, مگر میں سمجھ رہی ہوں آپ کے دوست بھی امپورٹنٹ ہیں, تو ہم ایسا کرتے ہیں 2 چیزیں میں بنا لیتی ہوں, 2 آپ باہر سے لے آئیں, تو مل ملا کے کافی چیزیں ہو جائیں گی دسترخوان پہ. دس از این assertive آنسر, جس میں آپ نے ٹرو سچویشن اور فیلنگز بتانے کے بعد آپشن ضرور دینے ہیں, پھر کانسیکوینس بھی دینا ہے کہ دیکھیے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو بچے کل ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کانسیکوینس بھی بتانا ہے. assertiveness is not کہ this is my feeling and I will not accept it, this is not assertiveness, this is aggressiveness. جی, یہ فرق آ جاتا ہے. صحیح. اچھا میم, وہ ٹائم نا بالکل
खत्म हो गया चले। और अब ये ऐसा लग रहा है कि वो बस टाइम इज जस्ट स्लिपिंग और हम लोग कोई बात ही नहीं कर पा रहे और बिल्कुल खत्म हो नहीं, गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी नहीं बातें कर ली, लेकिन मुझे जी। लग रहा है बहुत सारी रह गई चलिए जी, हम जो है ना इसी तरह के थोड़े साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं उस पर बात करते रहेंगे। कभी हम डेफिनेटली इस चीज़ पे भी शो करेंगे कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी शादी के बाद बस अब तो वो साइकोलॉजिकल पेशेंट बन गए, दे गो थ्रू सो मच, स्पेशली फीमेल। तो हम डेफिनेटली एक दिन इस पे भी ज़रूर बात करेंगे। ऐसी मुझे काफ़ी मेल्स आती हैं। मेल्स बेचारों का भी हाँ। सोचना चाहिए, उनके साथ भी बहुत Exactly, वो भी ज्यादतियां बहुत होती होते हैं जो दैट दे डोंट प्रॉब्ली शो। जी। ठीक है जी व्यूअर्स, यहाँ पे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यहाँ पे आप लोगों को भी आप हम मेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे भी विच इज www.facebook.com/healthtv.tv और हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर राफे के पेज पे भी। इन सब तरीकों से आप हमसे बात कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं लेकिन हम बातें करते रहेंगे और कल फिर वापस आएंगे जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, हेल्थ टीवी देखते रहेंगे और अपना ख्याल रखने का मतलब है वो चीज़ें जो हम आपको बताते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ सेंटेंस बोल दिया कि अपना ख्याल रखें, हम आपको बाकायदा तरीके बताते हैं। तो आप अपना ख्याल रखते रहिए, हम कल फिर वापस आएंगे। अल्लाह हाफिज़।